गमगा डंगुरीटा देखियो केमथि लगी रे ए पूरा काचो मार का ए छातीटा मोर केमथि कर दोची बेले ए की रे अरे आमो गाँ पिलाटा रे ए गाँ पिलाटा की रे हाई कोन पागल बेले आउस रे क्लास नेबा पड़ियो ए बाबू तू कोडू आसु कोन कहबी मु बरहमपुर आसी बरहमपुर काई एई वेशभूषा बरहमपुर तो लागू नहीं नाई केसिड पकेदेला नाई सुगाडा बेरंता हाई मु बहुत दूर रो आसी मते घर को जिबार अछि मते छाडी दियो सतला जाना पड़ला ना हाई शांति होयो बाबू कौन गो मु गाँ को आसी तो छाड़ीन रे न क्यों कोडू रे तू कोन करी शांते मते छाडी दियो कहूची नहले म हाथ उठ जिवो रोहिंग्या तू तो बड़ा डरना कम रे साथे से किछि करबे साथे तुम पानी पकाओ मते छाडो मते घर को जिबार अछि बाबू तो फास्ट क्वारंटाइन जा तापर तो रखी ओके राइट ना चल रे बापू चले स्कूल चले डालमा तो खाओ 7 दिन रो चले शांति तांग नहीं गले बा पळिला ना इमा कोन गोड़ा तो कोन धरची नाइ रे मु बुढ़ा लोक से भेंडियाटा केतळ कोन बाडाटा टिकणा नाइ नमस्कार दर्शक आम फटा टीवी तरफ आपको स्वागत करा बर्तमान गाँव लोक मैंने केमी कोविड-19 प्रति सचेतन अच्छा आम देखा एवं गाँव जड़े मो सहित आम पचारि बुझा कोविड-19 केमी पदक्षेप ग्रहण कर चलो आसतु मो सहित सर आप कौन कहना चाहते कोविड-19 विषय आमे वर्तमान सूचना दोछु कोविड-19 विषय रे वर्तमान मास्क पिन्छु गोटे किलोमीटर दूरता रोचु गोटे किलोमीटर दूरता रोचु आउ बारंबार हाथ सफा करचु आउ एमती रोच आज्ञा कौन बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिले आपण मैंने भी एमती पदक्षेप ग्रहण करूँ आपण आम सहित मिसिकी ये पदक्षेप जब ग्रहण करवा आम ताहले कोरोना भाइरस को मुकाबला कर देखो दर्शक बंधु यह तो थिला गाँव लोके कथा हेले वर्तमान जी जे क्वारंटाइन रे अछि तांकर अवस्था केवल केवल आम फटा न्यूज रे देखा दियो ताहले चलंतु ताहले वर्तमान आमे क्वारंटाइन सेंटर रे पहुंची जाइछु ताहले एबा आपण देखिबा को जाउचंती क्वारंटाइन रो भाई माननको आसंतु मो सहित कोन सीरियस टॉपिक रे डिस्कस चलछि ताहले भाई माने आपण को क्वारंटाइन रे रखिछि कोन असुविधा सुविधा खाइबा बिबा कोन सब ठीक चलछि खाया पिया किसी सुविधा खाया पिया सब सुविधा अच्छे आज्ञा हेले मेन होची हम कोना नाश कोइन हम दौना एठी आ जा भी लुचे गानी दउचंदी हम गाँ उदान माटी आउरी भल लागियो बा कलर जाकिले एता गोटे नाश होइनी ताहले देखुचंती आंकर कष्ट नाश होइनी खाइबार कष्ट आपण कोन विशेष मंतव्य देबा चाहते कि इधर रख दिया है लेकिन खोइन मोइन सब मिलता है कुछ भी नहीं मिलता है खाना मिलता है खोइन बोइन नहीं मिलता इधर रख दिया हमको ओ एडा सुराटो नाइ रे पुओ हां इधर उड़िया को कौन बारू तू कौन रे सरपंच डाको मा अरे कोर वाला वर्तमान सरपंच बाबू को डका जाइछि से वर्तमान आछंती आसलेनी सरपंच बाबू तुम कौन है सरपंच बाबू आपण लोक मान सुबल भाव सुविधा जगौ नांती क्वारंटाइन भाई माने आपण विषय कंप्लेन कर सारे आपण कौन कहबा चाहते आज्ञा तांको जत्ते सुविधा देले भी तक ए दियाइनी ए कोइन बुआई दिला कोइन देइजो नाइ ए तमो दियाइ के तमो सब सरपंच बाबू आपण
ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜନ୍ତୁ ଆଗ ଭଲ ନାହିଁ ପରା। ତମ୍ବାକୁ ଦବାକୁ ମନା, ଖାଲି ଆଙ୍କେ ତମ୍ବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାହେଲେ ବିଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ? ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ରାଜା ଖଇନି ଦରକାର ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଣ। ମାମଲା ବହୁତ ଆକ୍ରାମକ ଶୈଳୀକୁ ପଳେଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଯାହା କଲେ ତାହା କଣ ଠିକ? ଯାହା କରଣ୍ଟାଇନ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କଣ ଭୁଲ? ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମର ନମ୍ବର ହଉଛି 9060 ବାକି ତମରି ମନ ନହେଲେ ଆମରି ମନ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତଣ୍ଟି ଯିବା ସହ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦିଆ ଫଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫଟା ଟିଭି। ଇସ୍ରାଦ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମନେ ପଡେ ତୁମର କଥା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମନେ ପଡେ ତୁମର କଥା। ରହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି ଫେରି ଦିଅ ମୋ ଛତା। ବଢିଆ ଆମେ ରାଜମା ଚାଉଳ କେବେ ଖାଇଥିଲ କାଲି? କାଇଁ ସାଇଡଟା ହଜମ ହେଲାନି ତ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ବୋଧେ। ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି। ତାଙ୍କେ ସୁରଟରୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନ ଆସିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆରେ ଏଇ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା? ଆରେ ତମାନଙ୍କ କଥା ସରିଲାଣି ତ? ଆରେ ସରକାର ତ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ମାସ୍କ ତ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ରଖିବା କଥା। ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ଆମେ ତ କାହିଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନେ? ଆମେ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ଆମ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ରେ, ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକ ନାହିଁ କି? ଫସିଗଲା ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।